Hai, rumchakswa ya gospel production channel na angni bimung ra onem samwa dal phungde anga ya mija chibonga thariko February chibo thariko ha ya tripod ko biakta ya handycam camera na ningman mijalo supazo ko anga al phung unboxing ka nasimang na misok na siya huni man total mandio ko din nasimang ya channel ko subscribe ka china ala simang mo natin aro like ka china share ka china mo natin ay daw jol cha iya tripod ko unboxing ka ay kisi noma kisi changa ken yano selective tapar mo ko aksok nangen nanti yan mesan nyo ko kayo ba ya na main ka di depan kerja kuli ba di kerja daw kuli ne ya jadi dande percas ni semua komputer jadi apa mari kuli nadi changjene ini udah yang lagi cuma nggak tahu ada yang di sini kok tak cina mau nanti ya ini kok saya tripod cakap barang di mesin mo. Ini ya handycam camera na nangani naman, cakap na nangani naman order kata dengan zaman itu. Lagi. dekat jualan macam ya deh nak income bisa semua 15 inch mana ya tripod ni ये दिए रोटेट कर लेंगे हम देखो टाइट कर लूज कर लेंगे इन लगे कटिंग yan lagi cukup dekat nama yan lagi kita dokter mo mission juga sekarang pun betul lah yang saya dokter itu unbox kah yang bukan sama pun video aku upload kat yang kita mandi nak semua subscribe ke channel